Agani kapor ngi pedang subhai pi syakani ka jingya mani ka jongi lingbagani ka online service bad ngi kerman scam bu blay undan ringkat bad ngi bad un kerku ia kani kapor nadu ka basdang hadu ka ba wai no ka jongka ngini sedang ia kani ka jing syakri ka jongi da ka jing ruai ka ba arspa prapo nri ngin ruai tang ka dekot ka ba ningkong bad ka balai bad ka chorus. Insawan lapa jingkerku Kumbala kular utrai Ayom syong pengatkin pan ru Paunong penim un ai Lapa jingkerku Lapa jingkerku ngiwan Jing Jiao Jing is nay la juman Di yu la bangi kerpan Kinsawan la pa jing kerku Hangi dot hejur atrai Bentangi tranggat giwat syo Lapa jingkerku doai Lapa jingkerku ngiwan Jing Jiao Jing isnay la juman Di yu lapangi kerpan Mentah kesengi kedai ke hospital Sunday nrei la penyeng pat yang hakane kano paisngi bat ngamdon medical background RUM hakajing sisa la dei ban bo deki beriu ki badei hakane ka bentah ngandum bun ketien syuk pila jo sngau na kapor sekapor nrei ngi dwayu blei bu undon ringkat bat ki dekot jong managing committee ki nong trei baro nadu ki doktor ki nurse ki health workers bat ki nong trei jong kini ki hospital bakin trei ban pendep ya ka benta ka jong ki halor ka nong rem balas seng ya kini ki hospital hadien bengela dep ban puli ya kini ka benta nakaktien ka jong ublei ngan sakar pat I teman basan TW Town bin bu hakajing duai kajing puli kalong naka gospel ka jong Mathias kalnong ka bapra ka dekot san ter habau Jisu lapoi hakapenam urang ba sispa ulawan hau bat ulakar pa di udaong kukenrat usyakri jonga utia hayeng ba upang yap siliang udak kordit Diu Jisu ulaong hau ngan sawan penkia uta urang ba sispa ulayatu bat ulaong kukenrat ngamlong ubadei bamen wanrung hapo kayeng jonga nrei su ong tang da kaktien te on sapen kia yau syakri jonga nabangaru ngalong ubreu hapo ka hukum ubadon kisipai hapo jonga te nga ong hauni kelet te ulet bat ha weipat ali uru uwan bat hau syakri jonga le yakani uru ule te habau Jisu ula yo sngo ula kendit
bat ula ong hakita ki babut shishanga ong happy wat ha Israel ngam shem la shem kat kani kajingen to uble un kurku yakaba shashkor yakaktien kajong u ngine duai au blei ubau pa jungi bahabneng ngi aingu eme ken rat babaha kan ga sngi ka bakrau ka sngi ka bakantang ka bakhuit ka jome ka ba me pli kan ga la jasisian pat yengi ki kun ki jome ki ba malasius pa daga dor ba ka snam ka jome wala kom ki kun ki jome ngi mi ban kiu che ka ying ka bakantang ka jome Nai me pli ka lat ka jing snei lemba kini ki kor ki bor. Jong ka ni ka jing start, jong ka ni ka juk ka bamenta. Lemba ka ni ka online service. Benginyo banya tei ka duan jong ka jing syakri. Ka jing aingu ka jing yoro bat ka jing pendan buram me kerteng bakhuat jeme. Hot bengin wat ya khmat je bat khat kerpat re me ko pa. Ni aingu ime kan rat. Komba mala krens kema blei. Arjas nem tam menswa. Bakapor ka jab ka long mentaken. Habga ki breu ki mani yami upa ubahab nai. Kinyo ban mani yami ka mensim bat ka bashisha. Daba mir ublei ubau pa. Mewat ikibakum kita. Yarap na makarta ablei ka kumin ka por. Langi don ki ying ki sem ka jing hang nuno bingidan. Nginla ikiban mani bat syakri yami. Haka mensim bat ka bashisha. Kabame i ka donut ki mensim ka jingi. Bengi wan akhmat jome ko pa. Bantei ya kani duan jong jing syakri ka jing yeme. Isnai namar kata ablay ban kerku ini kapor ka bakodor. Kapor ka bab kentang ka penyo ingi. Bangin syong si por ki kejat me kan ran. Bat kelet lut ya baro ki ek ka paker saudong jong ka jem bat kan ka perthai. Rema min isnai ban ra ki jing long bakan jam mesim ji. Syaka kamra ka bahaneng ka jome. Bakawai pe ka benta jong ka jing syakri ka jing yeme. Nado kijing ruai yoro jong sen kijing tem kijing pulim ye kaktin ka jome kijing duai bat kerpang ka khubor ka ba labu ka donot usyakri u jome ken long atrai ki ba me atrai mi ban kerkhuilang bar na kapor ila ban mat ablei ye kijing trai ka ba phla ka jong munsim u jome ba pen mai bor ki donot ki munsim ki jimut je perkhat ke jongi pinginala ban jan shu shimi ka pa banyo long janai gilti ki jome Nyangu reme kan rat akum kan ngi ka bakrau ka kentang ka bakhut jeme ka bakum ka KGP assembly rakhi ya ka akum ka hospital Sunday train marta te isnei kan rat habing rakhi kan ngi ka bakarpang men ker ngi karpat ni men lorun kat karpang bat ki hospital ki jaga sumar atrai kan ngi ri ka jongi kan ngi jela bat kaleng ri ka perthai karpang ablei ki jaga sumar ke ba meling bagi missionary Malawan ban seng ka ni ka rilum khasi ba jantia ka jongi. Menise ya blay ban kerku ban pen kentang ni ka jaka sumar kan ran. Baka khti blay ka jing pen khia ka jame. Kan long halor jo ka ni ka jaka sumar baro. Kerpangum ni ka por kan ran. Hoi gitu baro ki badan ka jing pang ka jing stam ki met ki. Bat kham tam ki ba dei ban ya ling ba ni khunyang jing pang bole don bor ki met batlat ki jong ki. Try leng baka ni ki lat jing sumar leng bagi ni ki hospital kan ran. Ai baka ti blay ka basbun ka jame. Kan long halor kita baro ki bapang ki basitam kan ran. Hot ker pang men ai ka lut ka jing start. Iki doktor ki nurse ki ai ka jing sumar ka jing rap. Baka jing shan lam ni ka pon nam taki baro ki bapang ki basitam. Bat ker pang ablay. Baka ti ka jing pen khia jame kan lor joki. Hot men ker kuru kan rat ban pen ngentang ru. Ya baro ki tiar badan pendan kam nam tak ini ki bapang ki bastam kan rat. Lagalong ko oksigen ni ki lat ki sumar ki tiar baro kan rat. Daga kti blay ka jame. Komba mala keren skema blay le mau na itu lupa. Bada ka jing jam snaw jame pen kia ngi met ban men sim kan rat. Ai baka jing pen kia jame ni ka por. Kan tu ling bagi hostel ki jaka sumar baro alor kita ki kun ki jame besyanya ka tang jame. Bat baro ki bapang ki bastam kan rat. Kin mat pat ka jing pen kia ka bajana jame. Kin I bat kin mat ya ka kti blay ka badan bor jame ka long halor ki try. Bat kin I ki kamba ki kampala.
Kima madan ban le halor ke jim joki met ban men sim. Ni doai namar kata blay men kirku kan pang atrai. Kini ke jaka sumar baro kan rat dengan ke ri ke jela ke jing. Bat kerpang ablay. Ki astal ke badan apa uput usam joka ke GP assembly kan rat. Men kirku iki kan rat. Bikin Allah ikan trade dep, but ya ceprang ikan pendep ya kam ke jing penem lengba ke jing lat jing pekiak kan rat. Me peli lengba ke ni lat jing semar lengba ke hospital kan rat. Men kerku kerpang ki doktor ki nurse bat barok ki health workers kan rat. Ki badan ke bentab ke jing ki klik ke ben tendrong halor ki terpeng batlat ke jogin rat. Men ai ki ke jing stan, men ai ke jing champang ke bor sotu bat kerpang ablay. Kas nam boy ke jimi ke jisu kan long ke show ga di ke jim ki try hang no biki dan biki pendap ya ke jing ki klik me tendrong halor jigi kan rat. Biki laban trade ya ke kam ke jing kan rat. Bakan long ke jing kerku bakan jimen toy. Namta barok ki tu ki besyak sumar try. Lengba ke ni ki por kan rat. Ni doai kerpang ablay hoi men dorin kat kan rat bala ke jongga ri ke chame ke jelah ni atrai rat. Hoi ki nong sen syar bat baro atrai ke mi syak kamat atrai. Ni kaman ai ke ketiga diang kum ni ke por atrai rat. Ban ai ke jingker shan ke jingrap atrai. Ke jingdan mentak baro ke baye syam ala ke jongga jingsham. La ka long ke jingpang ke jingstam la ka long ni nyang jingpang la ka long atrai ke jinge ke jile jongga jem ke jingduk ke jingkerdu ke jingpang biang syuk ke kam ke jam. Men kenere la ka jong ka kti jong ka jing isnei ka jeme bat kerpang ka jing kli metrong halor jong gitu ki mami syakamat akan ran men lor kat bat ki ran bigila ban pendep bat trehok ya ka jing kli metrong halor jong ki ngi dwai try men isei kan rat la ka long mon je try kam tamen ai bau ni khnyang jing pang kan rat unya lai no nagari ka jong nagari ka jela jing hot nagari jong pertai barok kan ran da ki sang ti blay bat ki kamba ka jome bikin yo jab yang sei sien atrai kerpang yang ki banget ki basine ame kan rat ai baga jinglong jem baga jam mensim jongi try kanang su sing ebi try bingin sno ame ke Jesu unong penlong nong penjanai ke jingat jing hukum ke ni ka por try binom syak pen kenting shani ba chatai le binom syak pen senjor ke jingat jing lemba ki nuki lat ke lenti ki belen shop ingi lemba ki ni ke por men lorikat kerpangi kerpat able hoi bigi rangli ke juki ba duk ba duk bambyang syuk kakam ke jam pet isne lor jike try melawan kenang nama ta ki bakum kita able amen isne ban Yeshem bat ki kan rat ki apan mat pat ya ka jing jeme ka jing suk ka jing kemen jo ka jim bat kham tam ka jing kermen jo ka jim hakum ka ni ka por isne ya try ban kerku se sin ya ka ni ka por ka ba koridor ka ba kentang ka ba ai kerku jing syakri bagi nyok le mana ka por bar ko kan rat kerpang ka kubor ka malabu ka donot u syakri u jome ai ka nong ka kubor ka ba herna ka kat ka jing snei ka jeme ka ba yo ban tu ka donot ki men sim ka jing wei pe ba sngo ba pnyang ka tin ka jeme try Baktin ka jeme ka nyok susing ebi. Haka jem ka bang im halakasngi. Ban im kat kum ka ktin ka bakhut ka jome. Sa izin atrai ngi penkentang ni ka por sang tiblay ka jeme. Baro ka jing syakringin pendep ni ka por. Ai kin long ka jing kenya ba emakmat ka kat ka burom ka jeme. Ka ba meme pediang sabay ka mingi long try. Menam tho ko try ka nuno ka jing tlat ka juma mesyam jimi. Na begini barang dem ngingu nyapan nga karpan. Ban ngi pediang ru da ka jinget ka baskem. Kat kum kaman bakhut tam ka jome. Haka kerteng ka badan bor tam baka bathyang tam. Ka jong try ba nom penembi jing Jesus Christ. Menta ba lakartaru. Amen. Ngin peteng ya kani ka jing syakri ka jong iswa bang niyo sngau ya ka kubor hakane ka no phaisngi da ka jing ruai ka basis pa lai pupra banwat ya ka tien jong me atrai yarap yanga. Banwat yakak tin jong me atrai yarab yanga abanda shem yu Jesu unong pen imbapa ulong ublay badon Banshnaya ki jingpang la krau ka pop ka jonga ban pendo kot unang Habanga
layo ia kene ka benta banga dei ban sim ha kene ka sngi ka bolong ka sngi ka hospital Sunday ka bangi kan mau kalapan phai ki jingmut ka jing perkhat ka jonga syak tu ka benta ka bangala puli men ne ha ka basdang bacha nga bangan puli tang kene ka we ka dekhot ka basipho jongal nong ka bafra ka gospel Matthias sipho ka gospel Matthias pral nong ka dekhot ka basipho te habo Jisu ula yosngo ula kendet bat ula ong hakitaki babut shisha nga ong happy wat ha Israel ngam shem la shem kat kene ke jinget habangi let jinglet deka plane bon sen ngiju thnyan kat bala hakihan baggages kane ka yarap yangi ban laj hakaport bangi check in bat kumju ru ban up yiki luggage ha airport hendrei kane kapen suki pat yangi namar bal thnyan palang ngem la sho ban yat state kumbangi jule bat teng teng shem shitom ban tap yiki hapo ki overhead bin ki badon hajrong kajaka kabangi ngisong bat om tangkata shitom ban syong habangi bam bat yat kai ban pet yigi jingde jingsan ha airport namar ngi hab ban kit yakane ka han baggage kajing jong kini ki jat jingkit ki bangi ong ki carry ons kalong baka penduna no ya kaya kayeng bat ka pen sitom ban yat stet hendrei ka pen kan mau yengi bangi dei ban nang kum no ban kit ya ki bakum kini ki jingkit na kapenta jongi ban kit ya ki jingkit bakhya man lakasngi ha ka jingem ka jongi kalong kum taru hakisngi jong ujisu latho haka gospel ka jong Matthias kalnong ka bafra baro sisngi ujisu yakendo yiki breo bat iki jingkit bakhya jongki ujisu la pendep ula dep ya ka jingya tho khana halor ulum komta on la nang khre ban mi no nau to ulum unong pang nyang thole ulawan hu ubayo ya gani ga jing pang un long komta baro shi jing im om don jing kermen ban yok khia pat kisnem ki besitom hadu bandayap nalor kata ki jiu ki khen bagi bapang nyang thole ki dei ki bal syatat ki long ki bam don bor bat labu syarut yaki om tang bakani ga jing pang kalong ka bayabet contagious nrei la nyo baka jing pang nyang thole kalong ka nong jong ka pop jong uta ubayo yakani ga jing pang kani kadei ka jinget jong ki ju kibayo yakani ga jing pang la nyo yaki bakilong ki bam khot ban khta yano ru kalong ka jing pen khen ya ka an ki ju kinget ba uno om dei ban jan yaki la kumno siput siteng khat pra insi mangi pan menta hadu nruput ne armitar hendrei lambat kane ka jingkit bakhya ka burden une unong pang nyang thole uwan da ka jing slur ha ujisu uong kokenrat lada memon mela ban penkhia yang bat ujisu la penkhia da ka bukta yu ujisu ukta yakaba om dan baslan ban kta ban yakhuble kti mentaru
om ngau senganyam, wat lada kwa ban le kumta. Kadon ka jing ong ka baong kumni. Jesus touched the untouchable. Uai ru ka kubor jong ka jing ngau jan ka jing ban ka jing Ujisu uong ya ubo onlet pen ala dia ha uling do la ulakut sisa neem. Bat ru ban yo pediang pat ban restore ya ka social standing. Bola ban yang hakano ka jaka kat ka bo umon. Syuk ka social distancing ka bangia keren mentah. Ujisu dah kwa buune ubriu un yo pediang pan yak ka bulado. Kajing perkhat kajung ujisu kalong berbor kajing dapura. Om tang ban su penkia yo ni nong pang kata kalabiang Ha ujisu kajing penkia kia trei lang bat kajing dapura. Kani kajing ja kalapan kendet igiju. Hendrei ujisu uai kawai kajing ong ka statement. Don kano ka bamkut kaba ujisu la bankta. No one is ever too unclean to be touched by Jesus. But ka jingkta ka jong kawanra berbor ya ka jing penkia kabar. Ujisu kat bau udang yat haka lenti ulai kendo ya orang ba sispa lembat ka jingkit ka bakhya. Udai gentle but officer haka kenhon sipai jong ke hima Rome. Udon sauteli ki ba persya yu. Kabaningkong ha ujiu unong Rom uladei lupa unong syun. Kabaar ujentel ubamdei ujiu ulalong lupa kading kabam malu mala ban ya kading jong kedujok. Bat kumbakata kanadei kabasneu tan. Une urang ba kabalai urang ba sispa ukerpat na kabenta usyakri jong ubakam hapo. Syuk. Hakijiu kisyakri kilong kamar kamata. Bat day ban sensyari ki kumta. Bat kabasau. Ya usyakri sim lawalam ha ujisu. Haba ujisu ulaong baun sawan ban penkia ya Urang ba sispa teu laya tu bat ulaong. Goken rat ngamlong uba bandai ban wan rung hapok kayeng jonga. Hendrei suong tang da kaktin te on sapen kia yu syakri ke jonga kedekot ka basipo. Te habau jisu laya ngau ulak kendit bat ulaong haki babut. Sisa nga ong hapi wat ha Israel ngam sim kat. Ngam wat ha Israel ngam sim la sem kat kene ka jingen. Don artli ki jing hikai ki bangi don kam syapang ka jinget. Ka baningkong ka jinget ka pensngoy buhayu blay. Hagi Hebrew katway hendrio. Ka ketien ka jong blay. Ka ong ba ujisu ulak kendit haba ulayo sngow ya ki ketien jong urang ba sispa. Tang arsien ha ketien ka jong ublay ka ba ong ba ujisu ulak kendit bat sngow kendit. Kaway kadai haka gospel kajong umarkas kalanong kawan hendriu. Ujisu la ban le yaki kamba namar ka jing bamngej jong kibriu. Kalong kumta hang no nginget bat kalong ru kumta yaka kaba nginget. Kabaar kadai hakane ka jo kalanong kabapra. Bau jisu ula kendit. Tang kata ula ongru. Sisa nga ong api. Wat ha Israel ngam sim la sem. Kat
kani kajinget. Kadan kam sibon ba ban pen kendit yu Jisu. Utep ye ki e baro kiban saja baro. Nrei tang ka wei ka bala ban pen kendit yu ka jing krau ka jinget jong kibre jong baki don ne kim don. Ujisu la kendit dia ka jinget jongi. Ula ban kala ban long ka jinget ka ba kerhai ne ka ba malumala. Ka jinget hi ka pen sngau yu blei. Ka jinget ken kan penem yangi gombalatho hak siti siki Ephesus ar prahaduk handai siti siki Rom hendreo katlai haduk kan hendreo. Pai biang seorang ba sispa. Ujisu loong tuk heleno. Kat kumba melanget kan long ru yeme te hakata hikapor lapen kia yau syakri jong Ujisu ukner syakaba omla ban kner. Jesus reached the unreachable. Kane kalapan kendit susu iki jiu. Ujisu pen pralot iki kendon barok. Kamper langilong ki e. Hang nungi don. Nang nungi wan. Kamper lada kiwei ki kentat yengi. Kamper lada ngisngo ba nyemla ban jan seu. Kamper lakat nungis ngo bangi jingai na Om dan ka eiru ka ba Ujisu la ban kner. No one is beyond the reach of Jesus. Hato dan kibas ngo ba la ban kner syo yengi na jingai. Ka jinget ka long ushabi. Ban plering hang yaka bor ka jing penkia jong Su ong ha Ujisu tang sikentien bat ka ketien ka jing penkia na Ujisu kan kener sengi. Kabalai. Kan ba Ujisu udang beteng ya ka jing ya lenti ka jong ulapoi ha ka yeng jong Petrus. Bat hang ne ula Shem ya ka sinken kurim jong bakatia bat ba kada kesho kat khot ka bakat sao bat khat sam kada pangjur bat bed ridden namar ka jingshit kam simpan ba on penkia yaka re Jisu ngolem bat ulakta yaka kti jongka bat kanika kesho kala eno yaka. Haka society haka emlang ka salang ka jong ki jiu haki tu ki por ki kentai kim long ki bada don kam e. Ki long basically ki batlot bor. Ujisu sim yaka ne ka jing bam kentop right to equality. Ujisu lasha yaka jing pang kapat dono jono la kentai ne la shen rang. La bante la kam ya ka dono jong haba uyoi ya ka jing kia ka badon hak ya ka jing kit ka badon hakmat. Upen sting saya ka weipat ka jingkit jong Gabriel ka ba sim lalong tan ka badon kam sa sisen Ujisu kentop yakiba sim la kentop. Jesus included the excluded. Hatong ngila jus ngau ba la eno yangi ne sim la kentop yangi ngila jus ngau ba don ba pediang yangi namar bang yem don kerdan
ngem don talen, ne ngem don ka spa kapau, ne karta, ne ka jing deko haki dekotment, bat kum tar terter. U Jesu updiang yaki balasya kentat. Jesus accepts the unacceptable. But don kam yo upat ba ban yo priang ya kabor jong kajing penkhia jong u. Don kam bapin dapan. Teng u Jesu uwan pau. But ka jingkhia la pensting. Ka jing penkhia kawan. But la ai pat hangi ya ka ka bangilado restores. Kat ba u Jesu dang dan ha yeng jong Petrus kaktien kala sapriang ba udon ha kata kasinong bat ha kata hi ke janmet ki upat ba ubadon kam ye u kilay wan yalam ya sibun ki ba syongsut te ula be no ye ki mensem da kaktien bat ula penkhia ye ki ba pang baro u Jesu ula pensting se ka weipat ka jengkit ka bakhia. Jesus unburdened the burdened. Hakalnong ka babut kendai life san life hun riu. Kat saba ulej ulapan kia ye ka jing pang baro bat ye ki jing crow baro de. Bat haba uyo ye ki pat ba ula sngosen namar jongki naba kilong ki ba sakama bat ki bala sapret ru. Kum kilang brot ki bam don unong syarai. Ulakit ya ka jing pang jongki. Bat iki jing sngosi jongki haki donut. Haka donut jong uhi. Kapasau bat kabakado. Ngila ban sngow ba la iben yengi. Om don batip ngidei kiei. Ngisngow bangilong marway. Bat om don basalia yengi. Om don bas ngauto ye ke jing ye shem ke jongi. Bat kala ban poi hadu upot ba om don ba patiau wat ladangam don hangne. Nobody missed me. Ni ke jing jongi ka krau palat hadu bangem la syashu. Bat ngem nang syu na ban sedang ban yo ye ka jingkia. Ka jingkit, ka bangikit, ka bontan ban batai, bat ka kia hadu bang ngem la sya syu. Nrei ka don ka jing penkia. Bat ka jing dapura. Hakitu baro kibangit. There is healing and wholeness for all who believe. Om don uweiru uba ujisu tip ya kekerteng ne ya ka durkmat ke jongi. Tikum ta ka ka ba ngikit menta kesngi. Kai ka bangidon, kai ka jing don kam ka jongi. Kala banlong ka pop ka bala penjengai ya ujisu nangi ne ki ba syongsut. Sngow kong ba baro kila kentait bat om don syuk ba iet yengi. Ngis ngau ba om dan ba pediang syuk. Ne ki bar snong. Bat jengai na ujisu ban yok ya ka jing yarap ka jong u. Ne ngis ngau ba ka jing pangkalong ka bam yok hiak syuk. Ne ki lak bandai ki ba iet ki ba ton ki ba yelek persyak. Ne ka jing kit ka khiatan. Banang ya syaprang. Ne kalak bandai kapat donut. Ne ka jing dunah ki dekotmet. Ne ka sarong ka ba penrandien yang i. Hatu ngi kuak ban yok kia. Bat ban wan paipan. Hatu ngi nget. Kasti ka baar sikikoren san kan nyo. Komta la da wei ru udon hau kresulong ujing tau batamai ki barim ki la do no hakmi ki barok ki la jalong ki batamai. Hatu pi kwa ban pensting ye ki jingkit bakia. Om don ka kanglat ka ban kam krau
banya unong pang yang thole ne usyakri urang ba sispa ne kasen ken kurem u Petros ne upat ba basyong sut u Jisu hi ula weng no yeki jingkit bakhya jongi sisa ula ba yeki jing khuslai jongi bat ula kit yeki jing sngosi jongi bat dagi jing jingem snam jong u lapen khia yangi namar kata ko khilok WhatsApp ting what's air ngan penkot ya kanika kubor dakini ki kentin Jesus touch the untouchable. Jesus reach the unreachable. Jesus accepts the unacceptable. Jesus unburden the burden. Ublay nakam takaburam ka jong u. Amen. Yen penwai kani kajing syakri kajongi da kajing roi kabalai spa nyau po nyau tang kadakot kabaning kong kabaar kabasaw bat kakaros habat telot kajing jonga try bat scam yanga. Habat lot ka jinge jonga try bat scam yanga habanong pen shoy u hajan to bat scam yanga un bat scam yanga un bat scam yanga Nong pen im ulai un bat scam yanga bangan bat scam hiting amla day bun bat yanga kajing ijonga kaduna day bun bat yanga un bat scam yanga un bat scam yanga unong pen im ulai un bat scam yanga Ben sim jonga junom kamla un bat scam yanga Bula sius pa daka dorpa un bat scam yanga Un bat scam yanga Un bat scam yanga Punong pen im ulai Un bat scam yanga Tomantang in your wine. To I bakajing kurku kajong ublay ukpa ublay ukon bad ublay umban sembakot. To I kiniki lai huway kinlong ringkat bat ni kabalang hangni hajiaw. Kirunget hakari kasi bat jantia bat hakalang satlak kani kaputay nado manta bat syadu ki bam jiw kutru. Amen.